السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आज हमारे सेकंड लेसन का आगाज होता है और इसको अरबी जुबान में अद्दर्सुस्सानी कहा जाएगा, यानी कि दूसरा सबक। अद्दर्सुस्सानी सेकंड लेसन या दूसरा सबक, ठीक है। लेसन 2 है ये हमारा। आज हम इशारों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके लिए हम लोग किसी की तरफ किसी को पॉइंट आउट कर रहे हों, हम इशारे कर रहे हों। तो आज हमने लास्ट क्लास के अंदर जिसकी तरफ जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो हम किसी नजदीक की चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो हाजा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसको इसमें इशारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इसम है और वो इशारा कर रहा है इसम की तरफ, हाजा। और याद रखिएगा ये जो इसमें इशारा होते हैं ना, ये मारफा होते हैं। ये एक और बात आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो इसमें इशारा होते हैं ये सारे के सारे मारफा होते हैं, ये नकरा नहीं होते। तमाम के तमाम इसमें इशारा मारफा होते हैं, ठीक है। एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि ये इसमें इशारा मारफा होते हैं, ये नकरा नहीं होते, ठीक है। अब आज हम जिस चीज को पढ़ने लगे हैं, हम इशारे समटाइम्स उन चीजों को भी करते हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे कमरे में, हमारी एक्सेस में मौजूद हैं। हम उनके लिए जब इशारा इस्तेमाल करते हैं तो मुजक्कर के लिए हादा और मुन्नस के लिए हादिही इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे एक्सेस में हमारे सामने मौजूद है तो मुजक्कर के लिए हादा और मुन्नस के लिए हादिही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी का जमा जो है हा उलाई, आप लोगों ने कुरान में बहुत मर्तबा पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, हा उलाई, ठीक है। हा उलाई, तो ये जो है ये जमा है, हाजा और हाजिही इनकी जमा है हा उलाई, ठीक है। यानी ये इशारे जब जब ज्यादा चीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है तो ये वाला जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, यानी जमा का हा उलाई यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है ये डिपेंड करता है वो किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बहरहाल इसकी जमा जो है वो हा उलाई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब दूर की तरफ इशारा किया जा रहा है तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है ज़ालिका। ज़ालिका भी आप लोगों ने कुरान में पढ़ा होगा, ज़ालिकल किताब। अब ये क्या बात हुई, कुरान की बात की जा रही है तो ज़ालिका का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? कुरान तो हमारे पास मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं कि ये इशारा उस उस लोहे महफूज की तरफ किया जा रहा है जिसके अंदर कुरान पहले दर्ज था, यानी जिसके अंदर कुरान पहले लिखा हुआ था। ये इशारा ज़ालिकल किताबु उस लोहे महफूज की तरफ किया जा रहा है जिसके अंदर कुरान पहले मौजूद था। तो याद रखिएगा कि ज़ालिका का तर्जुमा ये नहीं होता बल्कि वो होता है, लेकिन हम इसका तर्जुमा वहां पर ये करते हैं। एक तो इसके बारे में ये राय है कि कुरान के अंदर कुरान जो है वो जो लोहे महफूज में पहले लिखा हुआ था उसकी तरफ, उस लोहे महफूज की तरफ इशारा करके बात की जा रही है। यानी पहले कुरान लोहे महफूज में दर्ज था, फिर वहां से निकाल कर फिर उसको पहले आसमान पर नाजिल किया गया और फिर वहां से वक्तन फवक्तन जमीन पर नाजिल किया गया इकट्ठा। एक ही बार एक बार जो है वो पहले आसमान पर नाजिल किया गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। अब बात होती है जालिका की कि जालिका, अब अच्छा दूसरी राय ये भी रखी जाती है कि जो अरबी जुबान के अंदर, अरबी जुबान का एक ये तरीका है कि जब किसी चीज की बहुत ज्यादा अहमियत जाहिर करनी चाहते हैं तो ऐसा भी करते हैं कि तब भी ऐसा करते हैं कि जालिका का सीगा उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया गया। या जाहिरी बात है कुरान कोई आम किताब नहीं है, इसलिए हाजा की बजाय जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। बहरहाल वो एक अलग सी बात है। ये जाहिरी बात, आप लोग कुरान पढ़ते हैं तो आप लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जालिका का लफ्ज क्यों वहां पर इस्तेमाल किया गया है, जालिकल किताब, ठीक है। अब ये बच्चा है, ये बच्चा इशारा कर रहा है इस सितारे की तरफ, वो सितारा नजदीक नहीं है तो वो इशारा करके कह रहा है मा जालिका, वो क्या है। तो तर्जुमा क्या होगा, जालिका नजमुन, वो एक सितारा है। लेकिन जब हम ये पूरा एक जुमला बन गया, क्योंकि जुमला मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जिस लफ्ज से जुमले की इब्तिदा होती है, आगाज होता है, जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, जुमले का आगाज होता है, उसको मुब्तदा कहते हैं। जिससे जुमले की आगाज करते हैं उसको मुब्तदा कहते हैं। और जिस जो जो हमें जुमले के बारे में पूरी डिटेल बता रहा होता है उसको खबर कहते हैं,
یعنی جو جملے کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اب عربی زبان کا ایک رول ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جب بھی ہم جملہ بناتے ہیں تو 99% جملے ایسے ہوتے ہیں، 100% اس لیے نہیں کہا کیونکہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہر زبان میں موجود ہوتی ہے۔ ابتدا جب بھی کسی ورڈ سے کی جاتی ہے عربی زبان کے اندر کسی جملے کی، تو مبتدا ہمیشہ ہمیشہ ہمارا معرفہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مبتدا یعنی جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ آپ کی نکرہ ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کا جملہ بنتا ہے۔ ابتدا ہماری جو ہے وہ ہماری معرفہ لفظ سے ہونی چاہیے، اور نکرہ سے ہماری خبر ملنی چاہیے۔ تو جس لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے وہ لفظ ہمارا نکرہ ہوتا ہے۔ اگر یہ النجم ہوتا تو پھر الف لام لگا ہوتا تو پھر یہ نکرہ نہ ہوتا بلکہ یہ معرفہ ہو جاتا، پھر یہ ایک جملہ نہ ہوتا بلکہ یہ ایک مرکب بن جاتا۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی اس میں نقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، پوری کی پوری فل انفارمیشن نہیں دی گئی ہوتی، اس کو مرکب بنایا جاتا ہے، اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے کہ ذالک نجم ہے تو یہ آپ کا پورا جملہ بنا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ستارہ ہے۔ اگر ذالک النجم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا وہ ستارہ۔ ٹھیک ہے، اب یعنی کہ آپ اس کے بارے میں ابھی مزید انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ستارہ دور ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دور کو عربی زبان میں کہتے ہیں بعید۔ تو آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ بتائیے کیسے بنائیں گے؟ کوئی ایک بندہ آ جائے جو جی۔ النجم ذالک بعید نہیں، النجم بعید نہیں، ذالک ذالک کمینا، نجم بعید بعيد. ذالک النجم بعید، کیونکہ آپ کی خبر جو ہے وہ آپ کی نکرہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری بعید، ہم خبر دے رہے ہیں اس ستارے کے بارے میں کہ وہ ستارہ دور ہے۔ ذالک النجم بعید، یعنی یہ پورا آپ کا ایک مرکب بنا، اور مرکب بن کے اس کی مبتدا بنا، اور پھر بعید اس کی خبر بنا۔ میری بات سمجھے آپ لوگ؟ بعید اس کی کیا بنا؟ خبر بنا۔ یعنی بیچ میں الف لام لگا کے پڑھیں گے اس کو، ذالک ہاں النجم۔ جی، کیونکہ آپ اگر آپ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگائیں گے تو یہ پورا پورا ایک جملہ آٹومیٹکلی، یہ پورا پہلے سے ہی جملہ موجود ہے۔ ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ ہوگا ذالک النجم، تو اٹ مینس کہ ابھی خبر آپ کے تک نہیں پہنچی، ابھی آپ نے صرف یہ بتایا کہ وہ ستارہ، اب وہ ستارے کے بارے میں کیا خبر انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں ابھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو اگر ہم نے انفارمیشن دینی ہے، اور دوسری اہم ترین بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خبر کیا ہونی چاہیے؟ معرفہ ہونی چاہیے، نکرہ ہونی چاہیے؟ نکیرہ ہونی چاہیے، نکرہ. نکرہ ہونی چاہیے۔ تو نکرہ ہونا چاہیے۔ نکرہ ہونے کے لیے آپ کے اسم کے ساتھ تنوین کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک النجم بعید، وہ ستارہ دور ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ستارہ قریب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک ذالک النجم النجم قریب، قریب، النجم ذالک النجم قریب، وہ ستارہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ لوگ سمجھے گا؟ آپ لوگ تو یہ قرآن کے اندر آپ لوگ دیکھیں، قرآن کے اندر آپ نے پڑھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ذالک الکتاب، آپ دیکھ رہے ہیں الکتاب لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو نہیں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، ابھی اس کی انفارمیشن نہیں ملی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ میری بات سمجھے آپ لوگ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کی انفارمیشن کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، کی یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ بات سمجھے آپ لوگ؟ جی جی۔ الحمدللہ۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ یہ آگے جیسے اب جی کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ آ جائیں۔ کون ایڈمن کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ایڈمن پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو بلاؤں۔ جی ڈاکٹر عائشہ، آپ لوگ بلائیے گا اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ ڈاکٹر عائشہ جی بلائیے گا۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ بتائیں نا، ڈاکٹر صاحبہ جی پہلے آپ ہاں جی۔ اب اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ کس کا؟
یہ ہاذا مسجد و ذالک بیت. ہاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، ہم وذالک بیتن، اور وہ ایک گھر ہے۔ جی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ مسجد نزدیک ہے اور وہ گھر دور ہے تو کیا بولیں گی؟ ہاذا المسجد قریبن، ہم وذالک 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 البیت، ہم وذالک البیت ہم بیدن۔ ماشاء اللہ، اللہ مزید فضید، دل کو خوش کر دیا آپ نے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بلائیے گا کسی کو۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ کی اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں پلیز۔ یہ بیچ 9 والے ہیں، میرے خیال میں 10 والا تو مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا۔ یہ ہے کائنات ہے۔ جی کائنات، جی کائنات، کائنات نہیں آ رہی جی، ڈاکٹر صاحبہ کسی اور کو بلائیے گا۔ اور تو میری اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، عدیلہ کو بلانے ڈاکٹر صاحبہ۔ عدیلہ، عدیلہ آ جاؤ۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی عدیلہ جی اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ میم اسی کا آزالی کا یہ والا جی یہ والا، آزالی کا قلبن، کیا یہ والا، یہ والا، وہ یہ ایک، والا، یہ والا عدیلہ جی، یہ والا ہذا اچھا ٹھیک ہے، حسان وذالک حمار۔ ہاضا حسان، یہ گھوڑا ہے، ہم یہ ایک گھوڑا ہے، ترجمہ یہ نکرہ کا جی کرنے کے لیے ایک کا لفظ استعمال کریں گے۔ ٹھیک، ہاضا حسان یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ ایک گدھا ہے۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ گھوڑا بڑا ہے اور وہ گدھا چھوٹا ہے تو بڑے کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ہم کبیر، ہم کبھی اور چھوٹے کو کیا کہیں گے؟ صغیر، صغیر۔ چلے جی اب اس کا جملہ بنائیے گا عدیلہ جی۔ ہاضا الحسان کبیر، ہم ہم اور وذالک الحمار، ہم وذالک الحمار صغیر۔ ماشاء اللہ، اللہ مزید فضید، بہت دل خوش ہوا، الحمدللہ، اللہ آپ سے راضی ہو، ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ جی فرزانہ آپ آئیے گا۔ جی میم، جی فرزانہ پہلے تو آپ یہ خود کیجئے نا، اس کو پڑھیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے آزالی کا ہم کل سبن، کلبن، اذالک کلبن، سوری کلبن، کیا کیا یہ کتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر فرزانہ جی دھیان دیجیے گا، اذالک کیا کلبن، وہ سوری جی کیا وہ کتا ہے؟ ایک کتا ہے، لا، ایک، کیا وہ، ہاں نکرہ کا جی ترجمہ کریے، ایک کیا کا وہ، لفظ لازمی استعمال کیا کریں۔ وہ ایک کتا ہے؟ ہم کیا وہ ایک کتا ہے؟ ہم لا ذالکا کستن، قطن، نہیں وہ ایک کتن، وہ ایک درخت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قطن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، بلی، کتن، بلی، اچھا لا بلی ہے، نہیں، ذالک قطن نہیں، وہ ایک وہ ایک بلی ہے۔ بلی ہے۔ اچھا جی مجھے بتائیے گا ہم، کہ جی اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ وہ کتا صاف ہے، صاف کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ نظیف، نظیف، تو آپ اس کا ترجمہ اس کو کیسے بولیں گی؟ وہ کتا صاف ہے۔ وہ کتا صاف ہے، ذالک القلب، ذالک القلب ہوں نظیف۔ ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل۔ جی اب اپنے اسٹوڈنٹ کو بلائیے گا کسی کو۔ افرا ہے ادھر؟ جی افرا، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی افرا ذرا اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، ہوں یہ ذالک سریر، ہوں یہ ایک بستر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جی یہ کیا آپ نے وہ کہا؟ ہوں ذالک وہ ایک ہوں بستر ہے۔ وہ ایک بستر ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ
یعنی بیڈ کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ بستر ٹوٹا ہوا ہے، تو ٹوٹے ہوئے کو عربی زبان میں کہتے ہیں مکسور. مکسور. ہوں ذالک ہوں سریرا سریرا مکسورن. نہیں، زبر زیر کو نہ چینج کریں. ذالک السریر. اچھا، سریرو ہوں کیا بتایا تھا؟ مکسور. مکسورن. ہوں اب یہ بیڈ ٹوٹا ہوا ہے. یہ کہاں سے ہوا؟ ذالک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ سوری. اب جملہ پھر بتائیں. ذالک سریرو ذالک نہیں، ذالک بصیر. السریر. ذالک السریر. ذالک سریرو ہوں مکسور. بصیرن. مکسورن. کیا ہوگا ترجمہ؟ وہ بیڈ ٹوٹا ہوا ہے. بارک اللہ فیک، اللہ آپ سے راضی ہو جی. ویری نائس جی. جی نیکسٹ جی فردوس آئیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فردوس اس کا ترجمہ کریں. من ھذا و من ذالک. من هذا ہوں من هذا یہ ہوں کون، ومن ذالک من ھذا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من هذا یہ کون ہے، ہوں ومن ذالک اور وہ کون ہے. شاباش، ویری گڈ. ترجمہ کریں. هذا مدرسن ہوں یہ مدرس ہے. مدرس کا مطلب کیا ہے؟ مدرس جو استاد رہتے. ہوں وذالک امام اور وہ امام ہے. وہ ایک امام وہ ہے. ایک امام ہے، ایک سوری وہ امام. ایک امام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ مدرس محنتی ہے تو کیا کہیں گی آپ؟ محنتی کے لیے من دل مجتہد. 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 سوری. مجتہد. هذا المدرس ہوں مجتہد. بارک اللہ فیک. چلے جی کوئی اور آئیے گا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹیچر، فیمیل ٹیچر کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ٹیچر فیمیل ٹیچر کی بات کر رہی ہوں، یہ ٹیچر محنتی ہے، تو کیا کہیں گے جی؟ لیٹس سی یہ کون سا بچہ اس کو کر سکتا ہے. اور اگر کسی بچے نے یہ کر لیا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے گرامر نہ پڑھی ہوئی. دیکھیں کون اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے. جی فت جی آئیے آپ. حاضہ مدرس ہوں مدرسن. نہیں، فیمیل ٹیچر ہے. حاضہ المدرس هذه المدرس ایک منٹ. هذه مدرسة مجتهد. مجتہد. ہاں مجتہدۃ. مجتہدتن ہوگا. جب ہم منس بناتے ہیں تو لاسٹ والے لیٹر کو زبر دے کر آگے گول تا لگا دیتے ہیں. مجتہداتن. مجتہدہ تھا نا، مجتہدن لفظ تھا نا. مجتہدن کا مطلب ہوتا ہے محنتی ہونا. مجتہدن، مجتہدن کا مطلب ہوتا ہے محنتی ہونا. جب ہم کسی کو مونس بناتے ہیں مجتہدن، جب ہم کسی کو مونس بناتے ہیں تو آخری والے لیٹر کے اوپر زبر لگا کر اس کی تنوین کو، یہ جو آخری میں تنوین ہے نا، اس کو ہم اس کو جو گول تا لگا دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. تو آخری لیٹر پہ ہم کیا لگا دیتے ہیں جی؟ عفت جی کیا لگاتے ہیں آخری لیٹر پر؟ تنوین. نہیں، یہ جو دال تھا اس پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ گول تا لگا کے اس کو تنوین دے دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارا یہ جو ہے یہ دال، اس پر کیا لگائیں گے؟ زبر. زبر. مجتہداتن. مجتہدتن، دال کو لمبا نہیں کرنا. مجتہدتن. اچھا دیکھیے گا آپ اس کو. مجتہد. اب آپ دیکھیے، هذه المدرسة هذه المدرسة مجتہدۃ. میری بات سمجھ آئی؟ هذه جی وہ مدرسہ جو ہے وہ عورت ہے، تو عورت کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ هذه. بولتا. تو ہم اشارہ بھی مونس کا استعمال کریں گے، هذه لگائیں گے. تو مدرس یہ جو تھا یہ تو مرد تھا. عورت کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ عورت کو کیسے بنائیں گے اس کے ساتھ؟
इसके आगे क्या लगाएंगे, गोल ता, तो ता क्या बन जाएगा, मुदर्रिसतुन, क्या बनेगा, उन मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसातुन। तो हमारा लफ्ज बन जाएगा हादिहिल मुदर्रिसतु मुजतहिदतुन। मेरी बात समझे? लेकिन आपको ऐसे करने के लिए अलिफ लाम का लगाना जरूरी है, ठीक है? मेरी बात समझे? जी जी। क्योंकि अभी ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब बने हैं, और फिर उनकी खबर ये मुजतहिदतुन बनी है, जी क्योंकि ये मुब्तदा है। मुब्तदा जो होता है वो क्या होना चाहिए, नकरा या मारफा? मारफा। मारूफ। मारफा। तो ये दोनों खबर मारफा हो गए, क्योंकि मुब्तदा हादिही भी मारफा है और अल मुदर्रिसतु अलिफ लाम लगाने से वो भी मारफा बन गया। तो ये दोनों मुरक्कब मिलकर मारफा बने, और उनकी खबर क्या है, नकरा है, मारफा है? नकरा। नकरा का और मारफा का कैसे पता लगता है? ये नकरा को हम तनवीन देते हैं और मारफा को अलिफ लाम लगाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। लेकिन क्या अलिफ लाम लगाने के बाद तनवीन आ सकती है? नहीं, नहीं तनवीन नहीं आती, गिर जाती गिर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है कि आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं जी। मा ज़ालिका, जी शर्मीन आप आइएगा। है। ये क्या? ये क्या है? जी तर्जुमा बताएं। मा जालिका ये क्या है? हम्म। उसके बाद जालिका हजरुन, ज़ालिका वो एक हजर। हम्म। जालिका हजरुन, वो हम्म। एक पत्थर है। जी, वो एक पत्थर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो पत्थर आ, भारी है, तो भारी को अरबी जुबान में कहते हैं सकीलुन। 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 सकीलुन, ठीक है। आप मुझे सकीन जी। बताइएगा, आप इसको कैसे जुमला बनाएंगी, वो पत्थर भारी है। जालिकल हजरु, और भारी का क्या था? सकीलुन। सकीलुन जी, सकीलुन। जालिकल हजरु सकीलुन। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपको समझ आ गया। ये सबसे बड़ी जी। कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट कौन है जी? आप लोग अपने हैंड रेज कर लें प्लीज, तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी मुझे। जी मरियम फराज। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मरियम, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इसका तर्जुमा कीजिएगा, ये क्या है? मैम ये चीनी है। जी अरबी अरबी पहले पढ़े डॉक्टर साहब। हाजा साकरुन, हाजा सुक्कर, साकरू, सुक्करुन। सुकरुन, हम्म। वजालिका लबनन। हम्म। ये ये चीनी है हम्म। और वो दूध है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं ये कहूं कि अम, दूध ठंडा है, ठंडे को अरबी में आप क्या कहते हैं, पता है? आपने पढ़ा हुआ है कुरान में? मैम बिर्रन, जी बिर्रन बारिदुन, बारिदुन। बारियन। अगर मैं ये कहूं कि वो दूध ठंडा है, तो आप क्या बोलेंगी? मैम हाजा साकरुन नहीं नहीं नहीं। वजालिका हम्म। लबनू बिर्रन। नहीं नहीं, बिर्रुन नहीं, बारिदुन, बारियन। बारिदुन, 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 ठीक है। डॉक्टर साहब आप मुझे बारिदुन। बताइएगा कि मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा मैम मुब्तदा पहला जो हर्फ होता है। नहीं, पहला हर्फ नहीं, जिससे जुमला शुरू होता है, जिससे हाँ सेंटेंस सॉरी। स्टार्ट होता है। जैसे इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जी क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस को स्टार्ट करता है, इजंट दैट, वही होता है ना जी सब्जेक्ट? जी। तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मुब्तदा अरबी जुबान में वो होता है जो सेंटेंस को शुरू करता है, और जो अरबी जुबान में जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। अरबी जुबान में, अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में उसको खबर कहते हैं। खबर। यानी वो हाँ जुमले जी। के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इसको हम खबर कहते हैं। तो जुमला जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है अरबी में, एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा क्या होती है डॉक्टर साहब, नकरा या मारफा? मैम मुब्तदा हम्म। मारफा होता है।
اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرا. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. چلیں جی، اس کا ترجمہ بس آپ جلدی سے ایک ایک بندہ آ کے اس کا ترجمہ کرتا جائے. جی فردوس کا ہو گیا. جی آصفیہ جی. آصفیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی ہاذا سکرن و ذالک لبنن، ہوں یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. شاباش. جی نیکسٹ آئیے گا. امرین. امرین حمزہ. جی میم. واہ. من ذالکا، وہ کون ہے؟ ہوں ذالکا امام، وہ ہوں امام ہے. وہ ایک امام ہے. ایک کا ترجمہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے، ایک. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. جی ساجدہ تحسین. ساجدہ تحسین. جی سمیرا سعود. جی جی ساجدہ جی جی جی. میم. ذالکا کتن، کیا یہ بلی ہے؟ کیا کیا یہ یہ ایک ایک بلی بلی؟ ہے؟ ہاں جی. ہاں، کیا وہ ایک بلی ہے؟ ذالکا کلبن، وہ کتا ہے، وہ ایک کتا ہے. نہیں لا لا نہیں پڑھا آپ نے. لا. نہیں، جی جی، ہوں لا نہیں، وہ ایک کتا ہے. بارک اللہ فیک. ویری گڈ جی. شاباش. جی نیکسٹ سمیرا سعود. جی میم. ما ہاذا، میم. یہ کیا ہے؟ ہوں ہاذا حجرن، یہ ایک پتھر ہے. ماشاء اللہ. اگر میں یہ کہوں کہ اچھا بھی اس کو چھوڑے، ابھی ہمارا آگے بھی کام رہتا ہے، یہیں پر ہم لگے رہے تو وہ پھر رہ جائے گا. اچھا جی، یہ ساری وہ وکیبلری ہے جو ابھی ہم نے لفظ استعمال کیے ہیں. اور ھذا بیت وذالک مسجد، یہ ساری وہ وکیبلری ہے جو ورڈز ابھی ہم نے سیکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی میم. جی میڈم.